2,000 years later. What's up guys, panibagong araw, panibagong video na naman tayo, kaya samahan nyo ulit ako. Tayo pupunta sa bahay ni Kuya Toto dahil sa darating na Sabado mag-new arrival na naman sa Uyo branch, kaya magpapasilip na naman si Kuya Toto. Let's go. Sana all. Ayan guys, nandito na tayo ngayon sa bahay ni Kuya Toto. Ayan si Swami Buddy sa likuran ko. Ayan, new arrival sa darating na October 14, Sabado sa Uyo branch, Republic Avenue 190. Ayan si Ellie. Ayan, shoutout. Ayan, tara guys, simulan na natin. Ayan, dami na naman solid oh. Let's go. So, ang dami na naman solid sa darating na new arrivals Sabado, October 14. Ayan guys, oh, nakikita nyo bang nakikita ko? Alright, ayan oh. All goods na naman. Ayan guys, simulan na natin. Sana all. Guys, simulan natin agad dito kay Adidas T-Mac Grady. Ayan, wow. Solid na solid din to. Ayan, okay pa yung ilalim niya guys, oh, halos wala pa siyang upod. Ayan, T-Mac Grady, size 8 siya. Ayan, inuulit ko po ang price range 2.5 pababa. Ayan, pero may tawad pa yon kay Kuya Toto. Ito guys, oh, T-Mac Grady. Ayan, all goods to, size 8. Ito naman, sunod natin tong Kyrie na X Nickelodeon, tapos kay Patrick's the Star. Ayan oh, ganda na ito guys oh. Kyrie Irving X Nickelodeon. Ayan, SpongeBob. Ayan, the Patrick colorway. Ayan, ang size nito size 9. Yan, size 9. Ayan, magustuhan nyo ito guys oh. All goods ping ilalim oh. Alright, ito naman another Kyrie guys oh. Ganda na ito, ganda ng colorway niya guys oh. Tapos parang siyang may collab. Ayan oh. Ayan, solid oh. Ganda na ito guys oh, halos bago pa, wala pa siyang ganong upod. Tapos ang size nito size 12. Ayan, sa mga size 12 dyan oh. All goods to. Ito naman another Kyrie Irving, tapos collaboration siya ni Squidward. Ayan, oh, Squidward colorway. Ganda na ito guys oh. Ayan oh, solid din to oh. Minimal heel drag, toe drag lang siya. Ang size naman na ito size 9.5. Ayan, ito guys, susunod natin tong another solid shoes na Adidas pang basketball. Ganda na ito guys oh, halos wala pa siyang upod oh. Tapos ang size niya size 9.5. Ayan, inuulit ko po 2.5 pababa ang price range, pero may tawad pa yon kay Kuya Toto. Ayan, Adidas Cloud Foam, solid pa to guys oh. Tapos ito naman, sunod natin tong another solid shoes na Nike. Ayan, pang basketball. Ayan guys oh, solid oh. Tapos
Yan o, okay pa yung ilalim nyo. Halos wala pa siyang upod, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos ang size nito, yan size 8. Yan size 8 siya guys. Ayan, baka magustuhan nyo. All goods na all goods. Ganda o. And ito po guys, another solid shoes na Nike Air Max Shot Stutter Step. Yan o, napaka solid din na ito. Halos bago pa to guys. All goods na all goods. Size 10 naman to. Andiyan pa yung original insole nya. Tapos all goods na all goods pa yung ilalim. Wala pang upod. Yan, baka magustuhan nyo to guys. Kabang-abang rin to sa darating na new arrival. Tapos ito naman, another solid shoes na Nike Lebron. Alright, all goods to guys. Halos bago pa to. Diyan pa yung original insole nyo, number 23. Yan, ang size na ito, size 9. Yan, all goods na all goods pa yung ilalim. Alright. Tapos ito, sunod natin tong Nike Renew. Ayan napaka solid na ito. Halos bago pa to guys. Yan okay pa yung ilalim, wala pang ganong upod. Tapos size 12. Yan size 12. Bagong bago pa to. Linis pa Tapos ito, may nakita tayo rito Under Armour na Stephen Curry. Ganda ng colorway na ito guys. Yan, ang ilalim niya, wala pang upod. Yan Nulit ko po, 2.5 pababa ang price range. Yan, new arrival sa Uyo Brands. Yan, doon po ito dadalhin guys sa Uyo Brands. Kaya abangan nyo sa darating na Sabado. Ito size to guys, na Under Armour, size 8. Yan, baka magustuhan nyo to. All goods pa yung ilalim Ito naman, napaka solid na Adidas. Ganda ng colorway nito, pulang pula. Size 9.5 naman to. Ayan, Adidas Cloud Foam. Ayan pang basketball. Napakagaang na ito guys Tapos minimal heel drag toe drag lang siya. Tapos ito naman, napaka solid na Kobe Mamba guys. Alright, yan size 8.5 siya. Yan, nandiyan pa yung original insole nya. Tapos all goods pa yung ilalim Yan guys kabang-abang Kobe Mamba. Ito naman, another solid shoes na Lebron James. Alright solid din to, ganda ng colorway nya. Size nya, size 9.5. Yan baka magustuhan nyo to guys. Minimal heel drag toe drag lang siya. Ito naman, sunod natin tong Derrick Rose. Yan, ganda rin na ito guys. Ayan solid Yan, check natin yung tang nya. Yan guys ganda Yan root in Chicago pa siya nakalagay sa tang nya. Yan, baka magustuhan nyo to. All goods na all goods din to. Ganda ng colorway guys Tapos ang size nito, size 10.5. Derrick Rose. Yan all goods pa yung ilalim. Ito naman, another Derrick Rose. Yan MVP. Yan guys, may nakalagay siya, MVP. Yan, solid din to. Tapos ang size nito, size 8.5. Yan, baka magustuhan nyo to. Yan, all goods na all goods pa yung ilalim Spike ito guys, kasi siya gum sole siya. Tapos eto, solid na Kyrie rin to guys. Ganda ng colorway nyo, size 10 naman siya. Ayan Bandulo. Ayan street culture. Ganda na ito guys embroid pa yung mga nya mga tahi nya. Napaka solid din na ito. Tapos minimal heel drag toe drag lang siya, size 10. Ito naman, another Kyrie. Ayan, napaka solid din ng Kyrie to guys size na ito, check natin, size 9 naman siya, size 9. Andiyan pa yung original insole nyo. Tapos minimal heel drag toe drag lang siya, kunting linis lang sa outsole. Yan, baka magustuhan nyo to. Tapos ito naman, another solid shoes na Nike Paul George. Ayan solid, ganda ng colorway nya guys Tapos ang size nito, size 9. Yan baka magustuhan nyo to. All goods na all goods pa to. Paul George. Yan, minimal heel drag toe drag lang siya. Yan, tapos ito sunod natin tong Kobe. Yan Kobe the Grinch. Yan, size 10.5. Yan, medyo malabo na yung size tag nya. Pero andyan pa yung original insole nya. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos minimal heel drag toe drag. Ayan solid ganda pa na ito. Tapos ito guys may nakita tayo rito, Jordan
napaka solid na Jordan to. Ayun, gold pa yung pinaka logo nyo, gold stitch, tapos size 9.5 siya, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole sip. Solid na yan to. Yan, minimal drugs lang siya. Yan yan, ito guys, another solid shoes na Derrick Rose. Yan ganda ng colorway na ito guys. Solid MVP na Adidas Derrick Rose. Yan, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan, kunting linis lang to. Tapos minimal heel drag, toe drag lang siya. Yan, size nito size 8.5. Tapos ito naman, solid na pila rin to guys. Yan, hindi ko alam kung sino yung KG na yan guys. Solid pang basketball nito, size 8.5 siya. Yan, nandiyan pa yung original insole nya, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos wala pa siyang gaanong upod. Yan, baka magustuhan nyo to, pang basketball na pila. Ayan, ito guys, may nakita tayo ritong Nike Air Flight. Ayan, napaka solid na Nike Air Flight to. Yung ganda, gold pa yung pinaka niya, tayo niya sa dila. Tapos ang size nito, check natin. Yan, size 8 yan, size 8. Yan, magustuhan nyo to guys. Ganda, solid din siya. Minimal heel drag, toe drag lang, konting linis lang. Eto guys, another Nike Air Flight, napaka solid na Nike Air Flight to. Yan, all goods na all goods mo guys. Pogi shoes. Yan, halos wala pa siyang upod. Tapos ang size na ito, yan, size 8.5. Yan, baka magustuhan nyo to, all goods na all goods mo. Tapos ito naman, sunod natin tong LeBron James na low cut. Yan size naman to, size 9.5. Yan halos bago pa to guys. Yan, baka magustuhan nyo to, wala pa siyang ganong upod. Yan, naulit ko po, 2.5 pababa ang price range. Yan, LeBron James size 9.5. Yan, ito naman, sunod natin tong another LeBron James. Ito guys, napaka solid. Yan, off-white James. Yan all goods na all goods. Tapos wala pa siyang upod guys. Tapos ang size na ito, size 9. Size 9. Naman, another Kyrie. Ganda ng colorway na ito guys. Yan, baka magustuhan nyo, puntahan nyo sa darating na nyo arrival sa Sauyo Road. Yan, size 10.5. Diyan pa yung original insole nya. Yan solid pa yung ilalim. Tapos ganda na ito, SpongeBob. Ito naman guys, napaka solid na Jordan 11. Halos bago pa to. Space Jam. Yan, all goods pa yung ilalim. Yan, baka magustuhan nyo to guys. Size 8. Yan ito pa, another solid na Jordan 11. All goods na all goods to guys. Ito size 7.5. Yan, baka magustuhan nyo to, all goods pa yung ilalim. Nulit ko po, 2.5 pababa ang price range. Ito pa, another J11 guys. Ito naman size 9.5. Yan, baka magustuhan nyo to, all goods. Yung logo nya guys. Ganda. Ito naman, another solid shoes na Jordan Westbrook. Yan, ito na nga lang, wala na siyang original insole. Tapos size 10 siya. Yan, baka magustuhan nyo to. Yan, may kunting heel drag, toe drag na siya. Ito guys, another solid shoes na Westbrook. Ganda na ito guys. Ganda ng colorway nyo. Tapos ang size nito, size 8. Yan, minimal heel drag, toe drag lang siya. Yan, inulit ko po, 2.5 pababa. Pero may tawad pa yun. Tapos ito pa, another solid shoes na Jordan 4 na Paris. Ganda na ito guys. All goods na all goods pa, halos bago pa to. Tapos ang ilalim nya wala pang upod. Tapos ang size nya 8.5. Yan abang-abang Jordan Paris. Yan, ito naman Jordan 3 collaboration ng Off-White. Solid na ito guys. Abang-abang din to sa darating na new arrival. All goods pa yung ilalim. Tapos ang size nito, size 8. Diyan pa yung original insole nya. Yun guys, check nyo yung tang. Solid embroid pa. Right. Tapos ito pa, another solid shoes na Jordan 6. Ganda rin na ito guys. Solid din na ito.
Yan, nandiyan pa yung original insole niya. Tapos ang size nito, size 9. Yan, size 9. Baka magustuhan nyo to guys. Oh. All goods pa yung ilalim. Oh. Alright. Ito guys. So, another solid na Jordan Dub Zero. Ayan, oh. Size 9.5. All goods na all goods to guys. Oh. Abang-abang din to. Oh. Halos bago pa. Nandiyan pa yung original insole niya. Oh. Ayan, oh. Solid. Oh. Ganda. Yan, ito naman guys, solid natin tong Jordan Low na Legacy. Yan, napaka-solid na ito guys. Oh. Halos bago pa. Good condition pa to guys. Yan, minimal heel drag, toe drag lang siya. Tapos ang size na ito, check natin. Yan, baba natin dito. Yan, ang size niya, size 9. Yan, magustuhan nyo to guys. Oh. Solid oh. Ayan guys, Swami Buddy. Ayan, panoorin nyo po yung ibang video sa kanya. Ayan, Swami Buddy, tingin naman dyan. Alright. So guys, susunod natin tong Jordan 5. Ayan, ang issue niya, wala na siyang lace. Pero all goods po guys. Oh. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos, all goods ping ilalim. Tapos ang size na ito, check natin. Ayan, pahawak. Tall Swami Buddy. Ayan, ano size? Ayan, ano size niya? Ayan, size 10. Ayan, size 10 guys. Oh. Solid po. Oh. Ayan, bilan nyo na lang ng sintas. Ayan, panalo pa to. Ayan, check nyo yung embroid. Oh. Ganda po. Oh. Solid oh. Ito naman, sunod natin tong Jordan 3 na fragment. Ganda na ito guys. Oh. All goods na all goods pa to. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos may konting heel drag, toe drag na nga lang siya. Ayan, baka magustuhan nyo, puntahan nyo na lang sa darating na new arrival, araw ng Sabado, October 14. Ayan, size 9 to. Ayan, Jordan 3 fragment. Ito naman, sunod natin tong Jordan 1 shutter backboard. Ito, napaka solid. Ito size 12 guys. Oh. Sa mga size 12 dyan. Oh. Ayan, oh. Solid pa na ito. Ayan, okay pa yung ilalim. Oh. Halos bago pa, wala pang upol. Ayan, size 12. Ito naman, sunod natin tong Chicago Bulls na J1. Ayan, size ano guys, size 9. Ayan, baka magustuhan nyo to. All goods na all goods. Oh. Right, solid pa na ito. Oh. Tapos wala pa siyang upod. Ayan, inuulit ko po 2.5 pababa, pero may tawad pa po yun. Tapos ito naman, another solid shoes na Jordan 6 ring. Ganda ng colorway nito. Size 8.5. Yun guys, oh. Check nyo yung logo. All goods na all goods pa to. Tapos check natin yung ilalim. Yan, minimal heel drag, toe drag lang siya. Yan, baka magustuhan nyo. Tapos sunod naman natin tong another J11. Ito guys, oh. Napaka solid pa na ito. Ito size 7. Yan, size 7. Yan, carbon lodi po. Oh. All goods ping ilalim guys. Oh. Tapos size 7.5. Yan, baka magustuhan nyo to. Yan, wala na nga lang siyang original insole, pero all goods pa yun. Yan, ito guys. Oh. Another solid na J1X Dior. Yan, oh. Size 7.5. Ito guys. Oh. Yan, oh. Sa mga size 0.5, 7.5 dyan. Oh. Solid to. Mas bago pa. Yan, oh. Solid. Ganda. Yan, ito yung pares nyo. Yan, J1X Dior. Ito pa, solid shoes din nito guys. Yan, baka magustuhan nyo to. Size 8 naman to. J11. Yan, oh. Carbon loady pa. Oh. All goods pa yung ilalim. Oh. Ito pa guys, another solid shoes na J1. Ito guys, oh, embroid yung logo nyo. Yan, oh, medyo marami yung midsole nya. Linisin nyo na lang. Ito ang size nito, size 7.5. All goods pa. Oh. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan, yung logo nya guys. Oh. All goods na all goods pa. Oh. Ito pa, another solid na J1. Ganda na ito guys. Oh. Ito halos bago pa to guys. Oh. Yan, oh, suede pinaka upper body niya. Tapos wala pa siyang upod. Tapos ang size nito, size 8.5. Yan, oh, baka magustuhan nyo to. Naman, sunod natin tong Jordan Jumpman. Ito, solid to. Ganda, oh. Yan, inuulit ko po 2.5 pababa lang po ang price range ko ito. Pero may tawad po yun. Yan, nandiyan pa yung original insole nya. Size 10. Ito naman, another
Jordan Flight. Ito, napaka solid pa nito. Ayan, all goods pa yung ilalim. Tapos size 10. Yan, baka magustuhan nyo to. Ito naman, another solid shoes na Jordan, oh, na low cut to guys, oh. Ganda na ito, pamorma, pang basketball, pwede pa. Tapos all goods pa yung ilalim, oh. Yan ang size na ito. Check natin. Yan, size 8.5. Yan, 8.5. Ganda, oh. Para siyang ano, Jordan 11. Yan, ito guys, Jordan 9. Ito, napaka-solid na ito guys, oh. Ang size na ito, size 9.5. Yan, baka magustuhan nyo to. All goods pa to, oh. Tapos solid pa yung ilalim, oh. Right. Naman, sunod natin tong Jordan Step Back. Ayan, oh. Napaka-solid. Ganda ng colorway, pulang-pula. Size 10 to guys, ha. Size 10. Yan, oh. Ganda, oh. Minimal heel drag, toe drag lang siya. Ito naman, sunod natin tong Nike Dunk. Yan, oh. Nike Dunk. Solid din na ito. Ganda na ito guys, oh. Baka magustuhan nito, size 8 naman to. Size 8. Ganda ng colorway niya, oh. Nike SB Dunk. Ayan, oh. Solid, oh. Ito lang guys, oh. Baka naghahanap mo kayo ng ganito ng Air Force 1. Ganda, oh. Suede. Tapos ang size na ito, size 8 siya. Yan, minimal sign of usage lang. Yan, oh. All goods pa, oh. Ito guys, susunod natin tong Damian Lillard. Ito, Adidas, napaka solid din na ito. Halos bago pa to guys, oh. All goods pa yung ilalim, oh. Tapos ang size nito, size 8. Yan, nandiyan pa yung original insole nya. Yan, baka magustuhan nyo to. Ito naman guys, another solid shoes na Jordan shoes. Ayan, no. All goods na all goods to. Tapos minimal heel drag, toe drag lang siya. Yan, no. Solid to. Size ano to? Size 9. Ito naman, another solid shoes na Jordan shoes. Ayan, no. All goods na all goods. Size 8.5 naman to. Ayan, no. Solid pa yung ilalim. And ito guys, oh, may naligaw sa ukay, oh. Jordan 1X Travis Scott Phantom. Kanta nito. Sana all. Minsan lang sa ukay to guys, oh. Abang-abang to, oh. Solid, oh. All goods pa yung ilalim, oh. Tapos ang size nito, size 8. Ano, quality to guys, oh. Yan, check natin yung pares nya guys. Yan. Yan, oh. All goods na all goods, oh. Alright. Ito naman, another solid shoes na LeBron Witness. Ayan. Size 7.5 naman to. Halos bago pa to guys, oh. All goods na all goods pa to, pang basketball, oh. Yan, oh. Solid. Naman, solid shoes na pang basketball nito guys. Adidas size 7. Yan, oh. Halos bago pa to, oh. Wala pa siyang upod. Size 7, oh. Ito guys, so another solid shoes na Nike Force. Yan, Nike Force. Ito guys, so ganda rin na ito. Classic na Nike Force. Yan, okay pa yung ilalim. All goods na all goods. Tapos ang size na ito, yan, size 8.5. Yan, Nike Force. Solid, oh. Ito naman, another solid shoes na Damian Lillard. Yan, all goods pa to guys. Yan, may konting heel drag, toe drag lang siya. Yan, baka magustuhan nyo to, size 8.5. Ito naman, sunod natin itong pogi shoes na Nike Air Max. Yan, ang size nito, size 10.5. Diyan pa yung original insole nya. Wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan, all goods pa yung ilalim nya. Ito naman, sunod natin itong Nike Air Max 200. Yan, napaka-solid din ito, pamorma. Pwede rin siyang pang jogging. Yan, size 7 naman to. Yan, oh. Halos wala pa siyang upod guys. Solid pa yung ilalim, oh. Ito guys, oh, ngayon ko lang nakita sa ukay ito, oh. Adidas NMD S1. Yan, edition 1. Solid, oh. Halos bago pa to, oh. Yan, oh, guys, oh. Solid yung ilalim, oh. Right. Tapos ang size nito, size 8.5. Ano, ang mahal sa outlet ng Adidas nito guys, oh. Solid, oh. Unahan na kay rito, oh. Ito guys, oh, solid na Nike Cielo. Ayan, oh.
water repellent yan, pang jogging, ano, pang gym, pwede, ano, Nike Run utility. Solid na ito guys, oh. Wala pa siyang gaanong upod. Tapos ang size na ito, check natin. Yan, size 9.5. Yan, oh. Solid na ito, oh. Tapos ito pa, Nike Dunk Mid. Yan, Nike Dunk Mid. Ito, ganda rin na ito guys, oh. Tapos andyan pa yung original insole niya. Tapos wala pa siyang upod. Tapos ang size na ito, yan, size 8.5. Ano, 8.5. Solid, oh, Nike Dunk. Ito guys, oh, bihira lang sa ukay ito, ha. Napakamahal sa Nike outlet to guys, oh. Nike Sesame. Yan, oh, size 8 to. Ito guys, legit, oh. Abang-abang rin to. Mahal sa Nike outlet to guys, oh. Size 8. Halos bago pa. Ito naman, yan, ito naman, napaka-solid na Nike Air Force 1. Ito, puting-puti pa. Size 7. Nandiyan pa yung original insole niya, oh. Yan, inulit ko po 2.5 pababa, pero may tawad pa po yun. Yan. Minimal heel drag, toe drag lang siya. Ito naman, ito big size to guys, oh. Nike Tailwind. Yan, oh. Tapos solid pa yung ilalim, oh. Diyan pa yung original insole niya. Tapos check natin yung size 12. Yan. Sa mga size 12 dyan, oh. Big size. Ito naman, solid shoes na Puma High. Ganda na ito, pang motor, pogi, pamorma, pwede rin. All goods pang ilalim, oh. Sabang magustuhan nyo ito guys, solid pat na ito. Ito ang size nito, size 9. Yan, size 9 sa US. Ito naman, another solid shoes na Adidas Classic. Ganda na ito guys, oh. Yan, ang size na ito, size 8. Yan, magustuhan nyo ito. All goods po, oh. So, napaka-poging Nike Air Up Tempo. Ganda ng colorway, oh. Air Pippen, size 8 siya, oh. Ganda. Andiyan ba yung original insole niya? Wala pa siyang punit. Wala pa siyang sole set. Yan ba magustuhan nyo to? All goods pa yung ilalim, oh. Right. Ito naman, pogi shoes na Nike Air Force 1 High. Colorway niya, NVA. Ito, napaka-solid. Ganda na ito. Wala pa siyang punit. Wala pa siyang sole set. Yan, minimal drags lang siya. Yan. Check natin yung size. Yan guys, oh. Yan, size 9 siya. Size 9. Yan, baka magustuhan nyo to. Ganda, oh. Ganda ng colorway nyo. NVA colorway. Ito naman, sunod natin itong pambansang sapatos. Nike Dunk Low. Ganda, oh. Solid din na ito guys, oh. Ganda ng ano nyo, leather nyo. Tapos ang size na ito, size 8.5. Alright, ganda na ito. Size 8 nga pala yan, size 8. Nike Dunk Panda, size 8. Ito naman sa mga naghahanap ng MLB shoes. Ito guys, so solid din ito. Halos bago pa. NY Yankees, New York Yankees. Yan, solid pa yung ilalim. Tapos ang size na ito, yan, size 7 siya, size 7. Yan, oh. All goods na all goods pa guys, oh. Yan, ito naman sa mga naghahanap ng Reebok Classic. Yan, ito guys, oh. Size, ano to? Size 7.5. Yan, ba magustuhan ito. All goods na all goods pa, oh. Yan, inulit ko po 2.5 pababa, pero may tawad pa po yun. Yan, oh. Solid, oh. Ito naman guys, solid na Nike Air Force 1, no? Ito leather, oh. Ganda na ito, Urban Utility. Yan, oh, footwear Air Force 1. Yan, oh, ganda, leather siya guys, oh. Tapos minimal heel drag, toe drag lang siya. Tapos ang size nito, size 8.5. Yan, baka magustuhan nyo to. Ito guys, oh, solid to, oh. Size 12, ay size 10 to. Ganda, oh, leather siya guys, oh. Halos bago pa to, bagong bago pa. Nike Air Force, para siyang Nike Air Force. Yan, baka magustuhan nyo. Comment down talang kayo rito guys, solid, oh. Ganda. Yan, ito guys, oh, solid na Puma rin to guys, oh. Ganda ng colorway nyo, size 8.5.
Yan all goods na all goods Pogi shoes. Okay, so ang dami pang solid sa baba. Ayan, hindi na natin maisa-isa yan. Abangan nyo lang, puntahan nyo na lang sa darating na new arrival Sabado, October 14. Ayan dahil man solid. Ayan. Ito. Solid. Ito guys, solid to. Lebron, Lebron 20. Ito, basta Lebron guys, bahala na kayo rito. Solid to, ganda ng colorway nyo. All goods pang ilalim Tapos ang size nito, size 8. Sa mga size 8 dyan, abangan nyo to sa Sabado, October 14. Yan Lebron James, solid. Yan ito guys classic na Adidas. Yan, pamorma. Pwede rin itong pang basketball guys yung mga classic na ganito. Tapos size 9. Yan pang motor, pwede. Minimal heel drag, toe drag lang siya. Tapos ito pa, may nakita tayo ritong Nike Air Force 1 na low cut. Ito guys solid pa na ito. Ganda leather siya. Tapos minimal heel drag, toe drag lang siya. Tapos ang size nito, size 7. Yung gusto nito guys solid ganda size 7. Tapos ito naman Nike na pang basketball, yan Versatile 3, Air Versatile 3. Ganda ganda ng colorway niya, para siyang panda. Yan solid pa yung ilalim. Yan size 7 siya. Right. Ito naman Paul George. Yan, napaka solid na Paul George to. Size 7 sa mga size 7 dyan. Yan, halos wala pang upod. All goods na all goods Diyan pa yung original insole nya. Ito naman solid shoes na Adidas guys suede. Yan, suede yung pinaka body nyo. Size na ito, size 7 size 7 ganda na ito guys all goods na all goods pa yung ilalim yan, ito pa guys solid shoes na Adizero Adidas Light Strike. Yan, all goods na all goods pa yung ilalim. Inulit po 2.5 pababa lang po ang price range ko ito, pero may tawad pa yun. Yan, baka gusto nyo to, size 8. So yun nga mga guys, dito ko natatapusin ang aking vlog update pasilip sa bahay ni Kuya Toto. Ayan, sa darating na October 14 Sabado guys, yan 7 AM new arrival sa Sauyo branch. Yan, abang-abang, dami na naman mga solid. Yan, maraming salamat sa inyong pag-antabay. See you next time. God bless, peace out.